Tomorrow, we're going to have an English briefing at noon. And then we have another briefing in Spanish, en español, a las 4 de la tarde mañana. El de las 12 del mediodía es en inglés. Si ustedes quieren, para ver los mapas del evento, bajen la aplicación de Ironman Tracker. So please, if you don't have the app of the Ironman Tracker app, please download the app so you can take a look at the new maps. There's a new run course, and there's a new map for the run course, so you want to take a look at it in the Ironman Tracker. Chicos, yo sé que es el party y está bueno, pero necesito que me hagan silencio para la charla técnica, ¿ok? ¿Sí? Gracias. All right, so we got a 12 o'clock and we got a 4 o'clock today. Tenemos a las 12 y a las 4. Esas son las charlas técnicas de mañana, 12 and 4. 12 in English, 4 in, I guess we'll do it in Spanglish. Race day weather, el tiempo para el día de la carrera is going to be tropical. That's the race day weather. It's going to be tropical. It's going to be hot. It's going to be warm. It's going to be windy. Va a estar caliente, va a estar ventoso y va a estar duro. Así que normal, un día normal en Puerto Rico. Estamos en el trópico. Race day parking. We're going to do that at the district. There's plenty parking at the district. Tenemos estacionamiento en el distrito de convenciones. En el condado y en las calles que están en el condado. Si usted viene lo suficientemente temprano, puede estacionarse en el que está aquí en el Luis Muñoz Rivera. So parking, condado area, street parking. At the District Convention Center. Caribe Hilton has parking also, so you can use those. Road closure starts early. Cerramos las calles desde las 4 de la mañana, so early 4:30, 4 o'clock, we're going to start closing the roads. Practice swim, official practice swim. We do not have an official practice swim for the event. You can go and swim into where we have the swim course at the Condado Lagoon. Así que una práctica oficial de natación nosotros no la tenemos, ya que usted puede nadar en cualquier momento en la Laguna del Condado, si así desea, o en cualquier otro sitio. Usted nada por su cuenta, por favor, trate de nunca ir solo. So if you're going to do some practice swim, please never swim alone. All right, so check-in, eso va a ocurrir hoy y mañana de 9 a 6. So we're going to do check-in today and tomorrow from 9 to 6. We got 3 different time slots on Friday and Saturday. Tenemos 3 diferentes tiempos para hacer el check-in. There is no body marking anymore, así que no hacemos body marking. Si usted tiene tatuajes o algo así, los puede utilizar, pero no son requeridos. Esto con la pandemia ya se eliminó. Los relevos, los que estén haciendo relevo, if you're doing a relay, all 3 of you have to come in for checking. Los 3 tienen que venir para hacer el checking. Only the runner goes through the finish line. Only the runner goes through the finish line. Solamente el corredor pasa a la meta. El intercambio de chip para los relevos ocurre dentro de transición. Hay una carpa que ustedes van a hacer el intercambio de chip adentro de la transición. Y como les dije, en la llegada solamente entra el corredor. All right, so bike check-in tomorrow, 10 to 6. Mañana de 10 a 6. Importante para el bike check-in. Bring your bike with your stickers on. Let's go over the check-in packet. Ustedes le dieron, los que ya hicieron registration and check-in, they give you this packet, yes? All right. The first thing you got, lo primero que le dieron fue la pulsera, ¿cierto? Todo atleta que esté registrado, debidamente registrado, tiene una pulsera, ¿ok? Eso significa, no se la quiten hasta el lunes, por favor, porque usted necesita esta pulsera para ir a transición, a llevar su bicicleta por la mañana en transición, cuando el día de carrera esto lo tiene que tener puesto para entrar. Si usted cualifica para el mundial y reclama su cupo, tiene que tener la pulsera puesta. Y si algo sucede durante la carrera, la manera de nosotros saber quién es usted con la pulsera, porque ahí está su número de corredor. So please do not take this bracelet off until Monday. This identifies you as an official athlete. It will give you access to transition in the morning, to bring your bikes in, to take your bikes out. And if you qualify for Worlds, you need your bracelet on to claim your spot. Okay? Así que, los que son debutantes, who's doing the first 70.3? Raise your hand. Los primerizos. First timers, come on. Make some noise. All right, first timers. Los que son primerizos, los debutantes, no se tienen que quitar esto el lunes. Se la pueden dejar puesta hasta el mes que viene. So you don't have to take this off. If you're a first timer, you keep it until next month. Not on Monday. You keep it on until next month, okay? All right. So bike checkout on Sunday starts at noon until 4 p.m. Desde las 12 del mediodía usted tiene para sacar su bicicleta del área de transición. En caso de que usted no pueda, in case you cannot physically take your bike out of transition,
You're going to give the bike checkout ticket to somebody in your crew. Este etiquete es para alguien que esté con usted y esto usted se lo entrega a esa persona y esa persona comenzando al mediodía puede ir a transición a buscar sus cosas en lo que usted hace la corrida. So while you do the run, your crew, the person in your crew can go and pick up your bike with this checkout ticket starting at noon until 4 p.m. Okay, so that's what this is for. Make sure that this paper number is for the run. It's not for the bike. You don't need it in the swim. It's paper. It will not last the whole race, okay? So this is only for the run. Place it in front. Very highly visible for the finisherspixpix.com photographers. Así que esto es para el trote, no es para la bicicleta, es de papel, no me lo usen en la natación, no va a durar. Así que solamente para el trote, el atletismo, se lo colocan al frente bien bonito para que así le tomen las fotos y las puedan poner en Facebook. Now, this is your chip. Este es el chip. It's a very large chip, okay? We recommend you place this on your left ankle so it doesn't interfere with your right ankle with the chain of your bike. Así que se colocan esto en el tobillo izquierdo. Es un chip bastante grande para que así de esa manera no interrumpa con la cadena de su bicicleta que está en el lado derecho. Once you put it on, do not take it out because it will not adhere again. Una vez se lo coloque, no se lo quite porque la pega no le va a funcionar otra vez, así que no va a pegar. Okay, so once you put it on, do not take it off until after the race. All right, because it will not stick back. That's how they work. Los relevos, ustedes tienen unos que tienen velcro, so really have one with velcro on it, so they don't have to worry about that. All right, los stickers que le dieron. Los stickers son para la bicicleta, el casco, el morning clothes bag, y cualquier otra cosa que usted quiera identificar. El de la bicicleta es el que tiene el logo del evento. Lo puede cortar por la mitad. Lo que no le puede cortar es el logo del evento. Si usted tiene calcomanías de otras carreras, se las tiene que quitar o las tiene que tapar, porque las únicas calcomanías que pueden ser vistas son las del evento de este año. So these are your stickers for your bike. The ones for the bike is the one with the logo on it. You can cut it in half. What you cannot cut is the logo. It must have the sticker on before you bring your bike to transition. If you have any other stickers on, please either cover them up or take them off. The only stickers to be shown are the ones for this race. Cuando traigan la bicicleta a transición, traigan su casco por si se lo quieren inspeccionar algunos de los oficiales. When you bring your bikes in, bring your helmet. You don't have to have it on, but bring your helmet just in case they want to take a look at it, okay? That is for transition. All right, hold on. Se me fue la computadora esta. Ahora. Okay, now, are we good so far? We're doing good with the Spanglish thing here? Okay. So 10 to 6, bike check-in, 12 to 4, bike check-out. Okay, morning clothes bag. That's this white bag that you got. This is for whatever you're going to take off before you go into the water. Please put a sticker on and write your name and your number if you wish with a Sharpie, because usually the stickers will fall off if they get wet. So please make sure that you put your number with a Sharpie pen. You're going to bring this back with you over to Swim Start. And whatever you're going to take off before you go into the water, that's what you place inside this bag. You can either drop this bag at Swim Start, or you can give it to a family member, either or. If you drop it at the Swim Start, you will get this bag in transition started at 10 o'clock in the morning. Así que este es el bag de la ropa de por la mañana. Usted lo que va a echar ahí es lo que usted se quita antes de entrar al agua. Esto lo va a dejar en donde está la salida de la natación, en un área que están los voluntarios. Se lo puede entregar a los voluntarios, se lo puede entregar a un familiar y el familiar se lo entrega a usted una vez usted termine su carrera. Si se lo entrega al voluntario, estas bolsas van a estar en transición, comenzando a las 10 de la mañana, en un área que está separada para los morning clothes bags. Okay, so that is the white morning clothes bags. Okay, so morning check-in plan ritual for race day. ¿Qué vamos a hacer el día de carrera? So, 3 o'clock in the morning comes in, alarm goes off. Yes? Coffee's on. It's race day. All right. Así que abrimos transición a las 4:30 hasta las 6 de la mañana. So we open up transition between 4:30 to 6 o'clock in the morning. So you have 1 hour and a half to bring everything into transition. That means shoes, helmets, hydration, nutrition, everything comes in the morning. Okay? When you rack your bike, you're gonna rack your bike by the saddle with most of your bike facing the number. So that means the bike is gonna be lifted from the rear.
So you're going to place everything underneath your bike right there. What do you need? You need shoes for cycling. You need shoes for running. You need a visor. You need sunglasses and an extra pair of legs. That's all you need. All right? So, por la mañana, a las 4:30 de la mañana, abrimos transición hasta las 6. Tiene hora y media para hacer sus preparativos. Cuando enganche la bicicleta el sábado, usted le va a enganchar por el asiento. Eso hace que la bicicleta se levante de la rueda de atrás. Todo lo que usted va a acomodar en transición va a estar ahí debajo. Los zapatos de correr, los zapatos de ciclismo, el casco, las gafas, la visera y las piernas que necesita para la corrida. Ahí donde las va a poner. Now, you can clip your shoes on before you bike ride if you wish to do so. Okay? What I do not recommend is to put your helmet on top of your air bars because sometimes some people hit the bike and those helmets starts rolling down transition. If you don't want your helmet to fall down the ground, place it on the ground. It will not fall from the ground. All right? Así que, si ustedes son de los que les gusta enganchar el casco en el guía aero, mire, hay veces que el compañero que está al lado le da un golpe a la bicicleta suya y el casco sale volando al piso. Si no quiere que eso suceda, coloque el casco en el piso y no se va a caer del piso. All right? Okay. So, we got that down. Bike tech is going to be available in transition. La mecánica va a estar en transición. They're going to have pumps. But if you must bring your pump because you have some special air in your magic pump, bring it. But please do not leave it in transition. We don't want pumps in transition because they tend to fall right in the middle of the place that people have to run. Así que vamos a tener mecánica con suficientes infladores. Si usted necesita traer el suyo propio, porque yo sé que ese aire mágico que tiene su inflador, pues lo necesita, tráigalo, pero no me lo deje en transición. Tampoco lo ponga dentro del morning clothes bag, porque no se lo van a aceptar, porque los voluntarios no aceptan nada que tenga una bolsa que tenga nada que esté saliendo por encima de ella. Así que do not place pumps in morning clothes bags because the volunteers will not handle anything sticking out of morning clothes bags. All right, so that is the bike tech. We're going to have bike tech in transition. We're going to have bike tech on course. If you are using a disc wheel, make sure you bring your adapter just in case. If you're using tubular wheels, we don't have extra tubular wheels, so you got to bring your own. Okay, morning clothes bag, we talked about that. Please don't put any important things in the morning clothes bags. Let's talk about the swim. Swim is a one-loop course, clockwise, and that means that you must keep your buoys on your right shoulder. Hacemos la natación, estiro a favor de las manecillas del reloj. What you're going to see on the swim course, you're going to see yellow buoys, orange buoys, and red buoys. Orange buoys and yellow buoys, they mark the course. Red buoys are always turn buoys. Así que usted va a ver boyas amarillas, boyas rojas y boyas anaranjadas. Las boyas amarillas y las boyas rojas siempre marcan el curso. Perdón, las boyas amarillas y anaranjadas marcan el curso. Las boyas rojas siempre indican un viraje. En este caso, el viraje es a la derecha. So you must always take the red buoys on your right shoulder. Okay, the other ones, you can be on either side, but the red buoy must be on your right shoulder. Así que ya saben, las amarillas y las anaranjadas, usted puede estar en cualquiera de los dos lados. Las rojas siempre, siempre, siempre por el lado derecho. So, we're going to have the yellow buoys the first half of the course. Orange buoys at the second half of the course. They're about 100 meters apart. So once you hit the orange buoys, you're halfway done. So that means you're going downhill. Not. You're going to go against the current when you come out of the water. So make sure that you keep that in mind. There is a big, heavy current, and you can see that with the waves. So keep that in mind. It's going to be a slow swim going into the stairs. Once you're swimming towards the stair to the swim exit, please swim all the way in when you hit the steps. Do not try to stand up. There might be broken glasses, broken cans on the bottom. You don't want to cut your feet. Así que usted la natación, te la va a seguir. Las boyas rojas, siempre su hombro derecho. Cuando esté nadando hacia la salida, usted va a nadar hasta que toque los escalones. No trate de pararse porque ahí tenemos pez latas, pez vidrio, pez botella que están todos en la parte de abajo del fondo y no queremos que nadie se corte un pie antes de comenzar. Okay? So, you have 1 hour and 10 minutes to do your swim from the moment you start. It is a rolling start. That means that you're going to see different time signs at the swim start. So, usted va a ver unos letreros en la salida de natación. Los letreros van a decir lo siguiente. Por ejemplo, va a decir menos de 27 minutos. De 27 a 31, de 32 a 36,
de 37 a 40, etcétera, etcétera. Lo que usted va a hacer es que usted se va a colocar debajo del letrero que tiene el tiempo que usted espera hacer. Si usted, por ejemplo, es tan lento como yo hago 100 metros cada 2 minutos. Si son 1900 metros, yo multiplico 19 por 2, matemática simple del ARE. Son 38 minutos, yo estaría saliendo del agua. El letrero que dice de 36 a 40, ese es mi grupo. Esas son la gente con los que yo voy a nadar porque ellos van a mi paso. Si me voy con los que nadan a 27 o menos, lo que voy a hacer es agarrar golpes, no la voy a pasar bien, no la voy a disfrutar. Así que manténgase con el grupo que nada a su paso para que tenga una natación más placentera. So it is a rolling start. You're going to seat yourself according to your expected finishing time. You're going to see different signs of the 27 minutes, 27 to 30, 31 to 34, and so forth and so on. So what you're going to do, you're going to stand underneath that sign that has your expected finishing time for the swim. And that is a rolling start. We expect to do either 2 or 3 lines of athletes every 5 seconds. Así que esperamos hacer ya sea 2 a 3 filas de atletas cada 5 segundos. Todo depende cuántas personas recojan paquetes al final del día de mañana. So it all depends on how many people pick up packages at the end of the day tomorrow. Okay, so hablamos que es 1:10. Hablamos del swim start. No se permiten los snorkels. Let's talk about the water temperature. Water temperature is warm. No wetsuit, it's not a wetsuit legal swim, it would be a wetsuit optional swim. Eso significa que la temperatura del agua está sobre 76.2 grados Fahrenheit. So it's over 76.1, it goes into the wetsuit optional. If you opt to use the wetsuit, that means that you will be last going into the water after the relays and after the last non-wetsuit swimmer. You will not opt for World Championship spots or awards, and that means that you don't qualify for anything that we have to offer. All right? Okay, así que está la temperatura del agua en 78. 76.1 es el límite legal para utilizar el wetsuit legalmente. Así que ahora mismo el wetsuit, si se utiliza, sería opcional. De usted utilizar el wetsuit y utilizar esa opción, usted estaría comenzando luego del último grupo, que son los relevos, que entran sin wetsuit, y ahí es donde usted comienza y todos los cortes intermedios se quedan iguales. Aquí nunca hemos tenido una natación que sea legal para wetsuit. So we never had a wetsuit legal swim here. It's the tropics. Enjoy the water. All right. So we talked about the buoys. We talked about the cores. If for any reason you need help, raise your hand. We have a whole staff of water safety personnel in the water. We got kayak. We got boats. We got stand-up paddles. If you need help, raise your hand, okay? We'll be there to help you. Si necesita ayuda en cualquier momento, levante la mano. Todo el equipo, el personal de seguridad acuática está preparado. Usted lo único que tiene que hacer es levantar la mano. Si usted se tiene que agarrar de alguna boya o de las balsas que tenemos estratégicamente puestas ahí en el circuito de natación, usted lo puede hacer. Usted se puede aguantar. Después que no haya ningún progreso hacia adelante asistido de nadie, usted se puede quedar ahí. Ahora recuerde que usted tiene 1 hora 10 minutos para terminar su segmento de natación. So if you need to hold on to a buoy, one of the raft that we have, to a kayak or something, you can do so. As long as you're okay, remember you have 1 hour 10 to finish your swim. All right. So swim exit. We're going to come out of the stairs. A lot of people, because it is a long transition, it's about 660 meters from the stairs to transition. Some people do, they place some extra pair of shoes right by the exit of the swim. This year, you cannot place any shoes unless they are after the orange barricade. You're going to see orange barricades. After that, you can place the shoes. We are not responsible for those shoes, okay? We are not responsible for those shoes. Those are, you place them on your own when you walk over to the swim start, if you wish to do so. Así que los que van a colocar zapatos en la salida de la natación lo pueden hacer luego de las barricadas anaranjadas. Ahí los pueden colocar. Recuerden que nosotros no nos hacemos responsables de esos zapatos, so ustedes los dejan ustedes por su cuenta. All right? Okay. So, last athlete, we expect the last athlete going into the water around 7:17. A esa hora, at 7:17, we're going to close the course 1 hour 10 after the last swimmer goes into the water. So please make sure that you're not the last swimmer in, because if not, you only have 1 hour 10 exactly to finish your swim. Ahora bien, what happens if you come out of the water
you're not the last person out of the water. All right? You're in the middle of the pack. But you see, you watch, it says 1:15, and you have 1:10 to do your swim. But you're not the last person out of the water, so the swim course is not closed. What do? You go to get your bike, you get on your bike, you do the bike course, you come back, you do the run course, you get your medal at the finish line, we celebrate. What's going to happen at the end of the day, in results, it's going to say NC, non-competitive, because you took longer one of the segment, but you came in before we closed finish line. Does that make sense? Yes? Okay. So again, if you do a little more than 1:15, 1:10 on the water, but you're not the last one, keep on going. What I'm saying is this. Do not stop until they stop you and they take your chip from you. If they take your chip, your day is over. Así que, lo que les digo es, si usted va a hacer, por ejemplo, usted está en la natación, usted no es el último, y usted mira su reloj, y usted salió del agua en 1:15, y usted tenía 1:10 para salir del agua, pero usted no es el último. Mire, móntese en la bicicleta, haga la bicicleta, haga el trote, venga a la meta, reciba la medalla, no se preocupe, después que usted entre, antes que yo cierre meta, usted va a terminar, lo que sí que en la computadora va a decir NC, not classified, porque sí, porque no eres un finisher oficial, porque te tomaste más tiempo en alguno de los segmentos, pero sigue siendo un finisher en el día de carrera, ¿ok? ¿Tiene sentido eso, right? Good. All right, si a usted se le pierde el chip, asegúrese cuando usted salga del agua, usted se mira el tobillo izquierdo y si no tiene el chip, en transición vamos a tener personal de timing para que entonces le dé un chip adicional. So when you come out of the water, make sure you have your chip on. If you don't, we have extra chips in transition, all right? Glasses table. If you need anything right after you come out of the water, be it glasses, earpieces, asthma pump, whatever it is, any medical device, you're going to place that in a small plastic bag with your number on it. You can either walk over to swim start through the swim exit, and we're going to have a table there so you can drop it off right there because that's where it's going to be. Or you can take your item up to the swim start. We're going to have a table there right by the swim start, and we have a volunteer who's going to bring everything back to swim exit so you can have it there when you come out of the water. So that is the glasses table. Si usted necesita algo, cuando usted sale del agua, inmediatamente después, vamos a tener una mesa en la salida de la natación donde usted sale del agua. Ahí va a haber una mesa. Si usted quiere, cuando usted salga de transición, pasa por donde están las escaleras de natación y puede dejar lo que sea, lo puede dejar allí, sean los espejuelos, la pompa de asma, si es algún aditamento médico, lo que sea, lo puede dejar allí. Lo puede también llevarse consigo y en la salida en la natación, en la laguna, va a haber una mesa en la que usted lo puede colocar allí y nosotros tenemos un voluntario que lo voy a traer y lo va a traer a la mesa que estamos hablando que está en la salida de las escaleras. All right, so the swim is done. We're going for the bike course. The bike is a lollipop two-loop course, 56 miles, 90K. You're going to have 4 opportunities for hydration. You have 5.5 hours to do your swim, T1 and bike. Usted tiene 5 horas y media para hacer la natación, la T1 y la bicicleta. 5 horas y media, okay? Tenemos un corte intermedio, intermediate cutoff for the bike. You must start second lap by 10:37. You must pass the far turnaround by 11:07. Así que el segundo lap lo tiene que comenzar a las 10:37 y el último viraje tiene que virar allá en o antes de las 11:07. Como les dije, cierra a las 5 horas 30 minutos después que tiene para hacer natación, T1 y la fase de ciclismo. So, we do have a close course to traffic, but again, you gotta, just keep an eye on. We try to hold the traffic out there. But sometimes some people just get into the course. But again, it's a close to traffic kind of bike course, so it will be good. Ustedes saben que el circuito de bicicleta está cerrado al tránsito, pero siempre mantengan ojo, pues uno nunca sabe quién se mete. 8 stations are going to be mile 12, 21, 28, and 37. We got 4 aid stations on the bike. Tenemos 4 estaciones de hidratación en la bicicleta, milla 12, 21, 28 y 37. When you get to an aid station, slow down. Even if you're not going to grab anything, there's a lot of bike traffic coming in and out of the aid station. So slow down, get to the left lane, and then you keep on going. If you're going to grab something from the volunteers, let the volunteer know what you want. Gatorade, there's going to be sport top bottles. Water, sport top bottles. We got bars, we got some goos, we got some gels. So let them know what you want and you go up to the volunteer. The volunteer is not going to go up to you. There's an imaginary line they cannot cross because of the bike traffic.
So you go up to the volunteer and you thank the volunteer. Así que vamos a darle las gracias a los voluntarios, por favor, que Dios sabe que van a estar en las áreas de abastecimiento. Cuando usted llega al área de abastecimiento, baje la velocidad. Si no va a agarrar nada, baje la velocidad, se echa a la izquierda y pasa. Si va a agarrar algo, déjele saber al voluntario que usted quiere, para que así usted va al voluntario, agarra lo que necesita y continúa su camino. If you're going to stop, do not stop at the first table. Stop at the last table because you got people behind you. Así que si usted va a parar, pare en las mesas que están a lo último del área de transición. No pare en las mesas que están al principio porque usted tiene gente que viene detrás. Así que vamos a tener Gatorade, 4 top bottles, agua también, agua fina. Vamos a tener Base Performance Bars en cocoa, cranberry, apple. Tenemos los geles, strawberry watermelon, y tenemos waffles de maple and caramel. That's our menu. That's awesome. That's almost a brunch. All right. So mechanical difficulties. We're going to have our mechanics are out there on Roving Tech vehicles. Tenemos mecánica en el curso de ciclismo, así que ellos van a estar ahí. The rules are simple. The athlete must know the course and complete the prescribed course in its entirety. That means if it's 2 loops, you got to do 2 loops. If it's 3 loops, you got to do 3. You cannot, oh, Jamie. You cannot do 2 if it's 3, but you'll be disqualified. So, again, it is the athlete's responsibility to know the course and complete the course in its entirety. Position rules. There are certain rules in the bike that you must follow, especially the position rules. En la bicicleta tenemos que seguir las reglas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no le van a dar una penalidad. Las reglas son bien fáciles. Aquí usted tiene que saber el circuito y completar el circuito en su totalidad. Si son 3 vueltas, tiene que hacer 3, no puede hacer 2. So we have blue cards, yellow cards, and red cards. Esas son las tarjetas que usted va a ver si le dan una penalidad. So penalty cards are blue cards, red cards, yellow cards. En caso que usted le den una penalidad, el referee va a ir donde usted le llama el número y le enseña la tarjeta. If it's a blue card, that would be for 2 reasons and 2 reasons only. For drafting or intentional littering. Intentional littering means that if you eat a gel and you throw the wrapper on the ground, that's intentional littering. Do not do that. Hold your trash until you get to an aid station. Así que en las penalidades tenemos tarjeta azul y amarilla. Las rojas son descualificación. Las azules por drafting, usted sabe que usted tiene que mantener 6 bicicletas de distancia, 12 metros entre usted y la persona que está al frente suyo. Siempre corra por el lado derecho del carril. Nunca pase por el lado derecho, siempre pase por el lado izquierdo y usted no va a tener problemas mientras no tire basura en el circuito donde no corresponde. So again, drafting, stay away from each other, 12 meters apart, 6 bike lengths. Always stay on the right-hand side of your lane. Never, ever, ever pass on the right. Always pass on the left. You have 25 seconds to make a pass. The only way out of the drafting zone is out front. So that means that if you start making a pass, you cannot decide halfway on the pass to, hey, I'm not going to do it, because if a referee sees you right there, you're halfway inside the drafting zone, and you get a penalty. Así que ya sabe que son 25 segundos para hacer el pase y la única manera fuera del área de drafting es hacia el frente. No se puede arrepentir a mitad de camino, porque si lo ve un referee, está dentro del área de drafting y le va a dar una tarjeta azul. Yellow card is the 30-second time penalty, usually for blocking. That means that you go into the left side of the lane. Again, stay on the right-hand side, you won't have any problems. See, if you get on the left-hand side of the lane, you're blocking the way of the other athletes, that's a 30-second time penalty. Así que manténgase en el lado derecho. Si se mueve al lado izquierdo, eso le daría una tarjeta amarilla, 30 segundos en la tarjeta de ese tipo de penalidad. Okay, so, see, if you get a penalty, you're going to report to the next penalty tent. We have 2 of them. One is at the start of the second loop on the bike course, and one is right before transition. Así que si usted le da una penalidad, you're going to report, te va a reportar a la próxima carpa de penalidad que usted ve. ¿Ok? Y estas están localizadas en el circuito de bicicleta cuando comienza la segunda vuelta y justo antes del área de transición. What do? You tell the person in that penalty tent what color card you got, and he was going to give you a pen. You sign, you do your time, 5 minutes or 30 seconds. That person is a volunteer. He's not a referee, so don't argue with them. Usted llega a la carpa de penalidad, le dice al voluntario que está ahí, porque es un voluntario, qué color de tarjeta le dieron, si fue azul o fue amarilla. Usted firma, hace el tiempo, 5 minutos, 30 segundos, y se fue. All right.
So remember, the referee's primary job is just to address fair play. Si usted tiene alguna pregunta sobre las reglas en el athlete guide, if you see the rules, there's a picture of a very handsome guy. His name is Jimmy Richitello. He's somewhere around here, right here. There is Jimmy Richitello. He's our head referee for Ironman Worldwide, and we have the pleasure of having him here. Así que tenemos a Jimmy Richitello, el head referee de Ironman a nivel mundial, and he's here because he wants to come serve. Yes. So, any questions about rules? That's the man. Okay. So, you know there's a new rules about shoes, right? Okay, so there's a new rules about shoes. So going to ironman.com/competition.rules, and you'll see the new rules about the shoes. We're not going to enforce it right here, right now, I don't think, because we don't have enough referees, but just keep an eye on that. All right, so on the bike course, you're going to follow the orange tape on the ground. On the run, you're going to follow the green tape on the ground. If you're on a bike and you have green tape, you're on the wrong course. All right? So make sure you're on the bike course with the orange tape. Run course is the green tape. We changed the run course. You all know that. Cambiamos el circuito del trote. ¿Sabían eso? Ya lo vieron, ¿verdad que sí? En la bicicleta usted va a seguir el tape que está en el piso color anaranjado. En el trote usted sigue el tape que es color verde. Si usted está en la bicicleta y usted ve tape verde, está en el circuito equivocado. Así que usted se va al circuito del trote. 13.1 miles. 3 loops. 3 loops. Usted va a ir y va a dar 3 vueltas al circuito. Este circuito se cambió por razones fuera de nuestra voluntad. So we had to change the course. You know, it was against our ¿cómo se dice? We didn't have any say on it. The problem is, weather-wise, all the waves are bringing the rocks inside our run course, so we cannot run on the run course that we had stated previously. So now we're going to do 3 loops. The thing is, that is less hot, and you have less elevation gain on the new course. The last course, you had 650 feet elevation gain. This one is 520. So we have less elevation gain and less heat because you will not going through the microwave down by Del Morro. Así que el circuito se cambió, son 3 vueltas, tienen menos elevación. El circuito anterior tenía 662 pies de elevación, este son 520. Usted no va a tener que entrar al microondas, que es la parte de abajo donde está el morro, donde ustedes sufrían muchísimo de la hidratación. Así que este circuito debe ser más rápido. Que tiene que subir la Nosagaray 3 veces, se toman 45 segundos como mucho en subir la Nosagaray. Ahora piensa cuánto te tomaba subiendo de la parte de abajo de la puerta del morro hasta arriba. Y esa era 2 veces. Esta solamente la vas a subir una vez más. Así que yo creo que los muchachos del run course, gracias. So we thank the people from the run course for doing the change. It's going to be a lot more easier. All right, so we have 8.5 hours to finish the course. That means swim, T1, bike, T2, and your run. Tienes 8 horas, 30 minutos. Ante el año pasado era 8 horas. Last year we had 8 hours total time. 8:30 this time around. Shirts are required at all times, no torso uncovered. The aid stations on the run, there should be about every mile. You're gonna have 12 hits in 13 miles of a run. Remember that on the run course, you do have to complete the first, what is it? Hold on. Intermediate cutoff for the run. Intermediate cutoff for the run. Start the 3rd lap by 2:40. You must be inside finish line by 3:47. 3:47, we're going to close the course. Again, 8 stations, we're going to have, Gatorade, Aquafina, Pepsi, we're going to have gels, we're going to have snacks, pretzels. Remember that the finish, recuerden que la llegada es solamente para el atleta. La llegada es solamente para el atleta que tiene pulsera y en los relevos solamente el corredor. No me entren a la llegada con bebés en los brazos, ni con mascotas, ni la suegra que no esté compitiendo. Do not come in who's not racing. Don't come in with babies. Do not come in with pets. Do not come in with your mother-in-law who's not racing. All right? Only athletes allowed into the finish line. Important things to remember, cosas que hay que recordarnos. Por favor, identifiquen todo, name and number all the equipment. No me tiren basura donde no corresponde. No littering, please. No painting or chalk painting on the roads. No me pinten las calles.
No public urination. Tenemos baños de más. No me orinen en público. No headphones, cell phones, or any phones, okay, whatsoever. No pacing or outside support. Esto es para los coaches. No se metan a correr con sus atletas. Por favor, van a estar velando el pacing de los coaches y a los familiares. Gente, los atletas pagan suficiente dinero para nosotros darle agua, ¿ok? Denos hacer nuestro trabajo. Y es responsabilidad del atleta. Si a usted le ofrecen algo que no es de un abastecimiento oficial, no lo agarre. Es su responsabilidad. Si usted no lo agarra, no tiene problema. Si usted lo agarra, entra en la penalidad de asistencia externa. Así que, por favor, athletes, you may help each other out as long as you both finish. What I mean with that, if you have a friend of yours who wants to qualify for Worlds and you see that friend of yours with a broken bike and you give him your bike so that person can finish and you cannot, you both be disqualified. So that means that if you want to help somebody, you both got to finish the race. Si usted ve a alguien que quiere, que está y necesita ayuda, ayúdelo. Siempre y cuando usted termine también. Me explico, si usted tiene a alguien y usted ve a Miguelón que está en la bicicleta y él quiere ir a Finlandia, pero se le rompió el halo, y usted lo ve y dice, Miguelón, agarra, llévate la bici mía para que tú puedas ir al mundial, y yo no termino, nos descualifican a los dos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo le puedo dar toda la ayuda del mundo mientras él termine y yo también. Esa es la regla. Así que, if you're going to drop out, please look for one of our staff members, not a volunteer. They don't know what to do with the chip. They don't know who you call. So, así que busque un staff member y le dice que usted no va a seguir la carrera para que él pueda llamar al centro de comando y nos notifique. All right, so medical is only for the athletes. We don't allow family members in the medical tent. Solamente para los atletas, no permitimos familiares. Finish line, again, only for the athletes, nobody else. Checkout starts at 12 hasta las 4, 12 to 4, el bike checkout de 12 a 4. Como les dije en la meta, no me llegue con nadie que no sea parte de la carrera. Lost and found is going to be here before race day, and it's going to be by finish line on race day, which is right over there. Así que si se le pierde algo, aquí en el área de expo, y el día de carrera va a estar aquí también en el área de meta. Awards is going to happen at 4 o'clock p.m. On Sunday, así que vamos a hacer la premiación a las 4 de la tarde el domingo. Immediately after awards, I'm going to do the slot allocation for the World Championships. Así que inmediatamente después que yo termine la premiación, yo hago el roll down para el Mundial. We got 30 spots for the 2023 VinFence Ironman 70.3 World Championships. This will be held in Lahti, Finland, August 26th and 27th. It costs 650 euros plus fees, so make sure your credit cards got that able to handle that. Only credit cards, no cash, no nothing else. So make sure that you're ready to pay for that on the spot. Make sure you have your wristband on to claim your spot. Así que el mismo domingo a las 4 de la tarde premiamos, luego adjudicamos los 30 cupos para el Mundial de Finlandia. Eso es en Lahti, 26 y 27 de agosto del 2023. Y usted tiene que estar aquí presente para coger su cupo, ¿ok? Tenga su pulsera puesta y la tarjeta de crédito para pagar son 650 euros más los fees de Active. Now, for family members, please download the app, IRONMAN Tracker, so you can follow your favorite athletes. Also, in the IRONMAN Tracker, we will post the number of spots for World Championships per age group once we got our last swimmer in the water. And that's going to be in the IRONMAN Tracker. Así que en el IRONMAN Tracker baje la aplicación para que si usted se mantenga al tanto, usted pueda seguir su atleta favorito. Y una vez tenemos el último atleta en el agua, ya por la mañana nosotros hacemos el cálculo de cuántos espacios hay por grupo de edad para el Mundial. Así que y eso todo va a estar en la aplicación de IRONMAN Tracker. Tenemos una página en las redes sociales en Instagram que se llama IRONMAN Latinoamérica. Por favor, denle share, denle follow. Mi nombre es Tony Lugo La Voz. Así mismo me consiguen en Instagram. So, today is Friday. Tonight is the night that you need to get a good night's sleep. Have a drink or two. But make sure you rest. Because tomorrow night, you're not going to rest that much. Because you might be a little antsy, a little nervous, and that's okay. That means you care about the outcome. Así que hoy viernes, por favor, si tienen la oportunidad, descansen bien, desen su cosita que los pone a descansar bien, un vinito o algo así, porque ¿qué pasa? El sábado por la noche, pues uno está un poquito nervioso, un poquito ansioso y no descansa tanto. Así que la noche para descansar es hoy
Cualquier pregunta, any questions, please come on up. My name is Tony, and we are so happy to have you here in Puerto Rico visiting. Check out the voyturisteando.com website for anything that you need to know about Puerto Rico, places to eat, places to go, things to do in the island. Voyturisteando.com. Thank you so much. Have a great afternoon. Buenas tardes, gente. Nos vemos mañana.